गाँ पोखरी देखला मत सब झाड़ा वेलकम माया दिया बाबू ए कौन डाला पत्र मु कौन छेली ना आउ अच्छा ये गाँव नाटा कौन आज्ञा हईराणपुर होई बे तमे तो पूरा मूसा भलिया देखा तो हाथी कौन कौच भल नाटा कहून कौन तुम जो टैलेंट है से ह्यूमन सागर आउ से झुंटू छुरिया आउ ताना किस से जाइतली थंडा जरा मेडिसिन आनिया पई आपण मते टिपिकल मेडिसिन दे देले बोल मो तो ठीक। अच्छा भाई तुम नाटा कौन मु किछि जाननी आउ पेंट न खुली गाधई कौन चली जीवु आउ एटा आज्ञा गोटे गाँ पोखरी सत कथा मु मो कथा कहबी गाँ पोखरी देखला मत सब झाड़ा कहीं जाने मुझे जानी कि गाँ पोखरी झाड़ा फिर जो मजा टाउन रे कि गाँ रे कौन पाइखाना रे भी मारण लुंगीटे पिंधि देकी पलि आसीबो पोखरी आड़ी रे बसी पड़िबो तळु काकरर थंडा पुणी ऊपरे जो थंडा से भलिया स्वर्ग सुख कौन टाउन रे मिलिबो चांस ही नहीं गाँ पोखरी अलगा सेति पई केते गुडे टोका को नहीं कि आमर शो किंतु बहुत शो करा होची झियो मान को नहीं किंतु ना आमे करू टोका मान को नहीं सेति पई आम शोर ना हैला आम गाँ टोका कथा केवल गाँ रो टोका मानकर टैलेंट जानिया पई आमरी शो चलंतु गाँ भीतर को जीवा मनीष बची गला वेलकम माया दिया बाबू ए कौन डाला पत्र मु कौन छेली ना आउ जानछन तो सर एपटे जंगल एरिया कौन करिया एट तो फूल मिलबनी डाल पत्र ना चले देवा असुविधा किछ नहीं तमे कौन ये गाँव वार्ड मेंबर ना कौन सरपंच ना आ कौन दादा पाटी लोक ना आ ताल तमे किए मु पिए पियो कौन मद हांडिया रसी ना आउ कौन ना आउ मु पियो न पियो न हौ ताले चले देवा असुविधा किछ चलो चलो बर्तमान तो आम गाँव में पहुँची जाइछु किंतु गाँव रो नाटा आम जानी पारलु नहीं पचार दबा आम टोका मानू गाँव रो नाटा कौन अच्छा ये गाँव रो नाटा कौन आज्ञा हईराणपुर हईराणपुर आज्ञा विद्यारायण मुझे हईराण ये गाँव रो ना हईराणपुर आउ अच्छा आपण गाँव में कौन ये टोका अच्छा ना किए धान काटिया जाइए किए जंगल को छेड़ी नहीं जाइए चोरैया किए तार गर्लफ्रेंड को जाइए देखा करने आउ तो आम अच्छा तो तुम ताले सब पाठ साठ पढ़िया टोका या तो से घरे अच्छ आ से सब गाँ गली कम करिया लोक से कम को जाइछन्ती आउ हौ ठीक अच्छे असुविधा किसी नहीं आमर शो कार्यक्रम आरंभ करवा जार ना हूँ आम गाँ टोका कथा अच्छा भाई तुम आस तुम नाटा कौन हाथी हाथी बे तमे तो पूरा मूसा भलिया देखा तो हाथी कौन कौच भल नाटा कहून कौन हाथी सिंह हाथी सिंह हाँ सैया हाथर चार्टा गुड़ तुम दीटा गुड़ हो छाड़ अच्छा तुम कौन कर मु पाठशाठ पढ़े आ गीत मत गाए आ गीत गाओ स्टूडियो फुडियो जाइए गीत गाइछ जाइଥିଲି ତ ଏଠି ବାସି ମତେ ପଚାରିଲେନି केही भी पचारे अच्छा तुम आम तुमको पचारू गोटे गीत गाई शुणाओ शुणेब तो हाँ ठीक अच्छे शुणाओ केबे हजी जीव काले तो प्रेम बधारे छोड़ी नाही जमा तोर कंचा हळदी देहटा गरिल सुखीरा दिसुची पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जुआड़े जाऊची मु आम गाँकू थरे जी आसीची ना ना से आउ किसी करवा तो तुम टैलेंट बहुत विद्यारायण गीत तुम जो टैलेंट है से ह्यूमन सागर आउ से झुंटू छुरिया आउ ताना किस से खसीमा पंडा से तुम 6 मास ना ट्यूशन में बढ़िया तुम कर किसी असुविधा नहीं तुम जाओ बर्तमान तो जड़े भाई टैलेंट देखिए गले बर्तमान आउ गोटे भाई को आम डाकवा टैलेंट विषय जाना कौन चलछि ये आम गोटे शो चलছে आज्ञा शो की शो लाइव टेलीकास्ट शो आउ ताले मु जा कोई भी एटा समस्त देखि परिबे सुनि परिबे तो निश्चय निश्चय समस्त देखिए समस्त शुणिबे किसी कहबार अछि कि आपन मोर किछि बहुत कथा कहबार अछि कौन बहुत कथा कहबो आज्ञा डाक्टर बाबू देखि परछन तो सुनि परछन तो सेदिन जो जाइतली ठंडा जरा मेडिसिन आनिया पई आपण मते टिपिकल मेडिसिन दे देले बोल मो तो ठिपी खुलु तो आउ 8-10 दिन हे गेलानी केमिति कांटेक्ट करमी मते उडा ठिपी बंद वाला मेडिसिन दियो खुली गेला रे खुलिया कौन खोली गला तमर टिपी शीघ्र जाओ नले एई दे से भाई कर टिपी खोली गला से वर्तमान पळेले वर्तमान आउ गोटे भाई को पाखु जीवा तांको बाबू हम टिक जानिबा अच्छा भाई तुम नाटा कौन मु किछि जाननी आउ
ମତେ କିଛି ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତମ ନାଁ କଣ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ଆଉ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଆଇଲ ତମେ? ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଭଲ କଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମ ନାଁଟା କଣ ଖାଲି କୁହ? ମୋ ନାଁଟା ରାଧୁ। ରାଧୁ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ କଣ କର? ମୁଁ କିଛି କରେନି, ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି କରେ, ଛେଳି ଫେଳି ଦେଖେ। ଆଉ କିଛି ଶିଖିନ? ଆଉ କିଛି ଗୀତ ଜାଣିନି। ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଡାଇଲଗ କହିବା, କଣ ଜାଣିଛ? ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛି। କଣ ଡାଇଲଗ? ହଁ ଭିଲିୟନ ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଭିଲେନ ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ଜାଣିଛି। କୁହ କୋଉ ଭିଲେନ ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖିଆ। ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନ ଖୋଲି ଗାଧେଇ କଣ ଚାଲିଯିବୁ? ଆଉ ନାଇଁ ମୋ ଖାଇଯିବି। ତୁ ରହ କହିଲା କଣ ନା ଖାଇବି କଣ ଖାଇବି ଶଳା ମାଇ ଉପରେ ଚୋଲା ଭଳିଆ ଚଢି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଶଳା ଖାଉଛି ଶଳା କଣ କଣ ପୁଣି ଚାଲିଛି? କଣ ପୁଣି ଲାଇଫ ଟାଇଲ କେସ୍ ଚାଲିଛି? ହଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆହୁରି କହିବି ବହୁତ କିଛି ବାକି। କଣ କହିବ? ବହୁତ କହିବି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୋର, ବହୁତ କହିବି। ବୁଝିଲ ଡାର୍ଲିଂ, ମୋବାଇଲରେ ତ ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନି। ମୋର ତ ଠିପି ଖୋଲି ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି। ଖରାପ ଭାବିବନି ଡାର୍ଲିଂ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ତୋର କଣ ଆଉ ଠିପି ଖୋଲୁ ନାହିଁ? ଖୋଲିଗଲା ରେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଭାଇ ତ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କ ଅଦକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। କାହାକୁ ଡାକିବା? ଆମ ପିଅନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଯିଏ ଆମର ଗାଁରେ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କଣ? ଗାଣ୍ଠିଆ ମାରାଣ୍ଡି। ଓହୋ ଗାଣ୍ଠିଆ ମାରାଣ୍ଡି, ଏଇଆ ତ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ପାଠଶାଠ ପଢିଛ? ବହୁତ କିଛି ପଢିଛି। କଣ ପଢିଛ? ବନବତରେ ଭାଲୁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ପାରି ପାଇଲନି? ନାଇଁ। ଭିଡ ଉଞ୍ଚା ପଡିଗଲା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମେ କଣ କରିବ? କଣ ଜାଣିଛ ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଣ? କିଛି ଡାଇଲଗ ଗୀତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। କଣ ଟିକେ କରୁନ? ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ସବୁ ଜାଣିଛ ନା? ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଛି କର। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଠିକ ଅଛି କର। ମ୍ୟୁଜିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଗାଇବା ନିଜେ ନାଚିବା। ହବ? ହଁ ତାହେଲେ କର। ଆସ ଭାଇ। ବାହାଘର ଭସାଣି ଚାଲିଛି ନା ବାହାଘର ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି ନା ଠାକୁର ଭସାଣି ଚାଲିଛି? ନାଇଁ। ଠିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଚାଲ, ତମେ ଜାଗାକୁ ଚାଲ। ବଢିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟି କି ଗଡି ପଡି ନାଚିଲା ବେ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣପୁର ଗାଁର ଆମର ସହ ଯାହାର ନାଁ କି ଆମ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ କଥାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଗେମ୍ ଖେଳ। ଆରେ ଭାଇ ପୁଣି କଣ ହେଲା? କଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସେ ଲାଇଫ ଟାଇଲ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ମୋର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ଦିଅ। ନା ନା ତମେ କହିବ, ତାହେଲେ ତମେ କୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦିଅ, ତମେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଚାଲ ତମେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ କିଛି ପଠେଇବେନି, ମୋ ଠିପି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ରଖୁଛି ଭାଇ, ତମ ଯନ୍ତ୍ର ନିଅ। ସରିଗଲା ତମର କଥା? ଆଉ ନାହିଁ? ତମେ ଯାଅ। ମୋ ଠିପି ବନ୍ଦ ତ, ତମେ ଯାଅ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଉ ଭଳିଆ ଇଏ ଲୋକଟା ଶଳା ଠିପି ଖୋଲୁଛି, ଠିପି ବନ୍ଦ ହଉଛି। ଛାଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗେମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେମ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗେମ୍ ଶୋ ହେବ। ଗେମ୍ ଶୋର ନାଁ ହେଉଛି କୁରକୁରି ପାଣ୍ଡେ, ମାନେ କାହା କୁରକୁରିର କେତେ ଦମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗେମ୍ଟିକୁ ଖେଳିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିଲେ ହାତୀ ବାବୁ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ। ହାତୀ ଆଉ ଷଣ୍ଢର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ, ମାନେ କାହା କୁରକୁରିର କେତେ ଦମ୍। ଇଏଟା କ'ଣ ଖଣ୍ଡା, ତାକୁ ଏମିତି ଟେ ରେ ରେ କରୁଛ ବେ? କୁରୁକୁରି ବେ, କୁରୁକୁରିଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବ, ଧରିନ ଲଗେଇବ ଜୋର। କାହାର କେତେ ଦମ୍, ଯିଏ ଯାହା କୁରୁକୁରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାର ଦମ୍ ନାହିଁ, ଯାହାର ରହିବ ତାର ଦମ୍। ହେଲା, ଲଗାଅ ଜୋର, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଆମର ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୁରୁକୁରିରେ ବହୁତ ଦମ୍। ତେଣୁ ଆମ ଶୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି, जोटा कि 1500 टंकार गोटे एमआरएफ टायर जोटा कि गाड़ी में आगा चक्कर पकेबे जे बहुत दौड़ी बरी री 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 दियो ताली 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 वर्तमान आम शोर कार्यक्रम सरी जाइछि। आम शोटी केमिति लागला आपण माने चिठी माध्यम रे जणाइबे। जदि एड्रेस न पाइबे ताले टी फोन करी पचार दे महाराज मु सबु कहि देबी। हां बाय।